Kuya, kaniya. 3 plus 3 equals pila. Pila man answer anak kuya? 3 plus 3. Para balo ka mag-answer, anaon gani mo? 3 man no. Maghimo ka dag baglit. 1, 2, 3. Mo na siya. Ya kana na pod. 1, 2, 3. Pagkahuman, kana dayon tanan, ihapon nimo no. Sige, count daw be, ikaw count be. 1, Sige. 1, 2, 3, 6. Oh, pila day tanan? 6. So, sa ato pa, 3 plus 3 equal sunod. Kani 2 plus 3 equal pila man na kuya? Pila na? Pila? Sige, unsa himuon gani kuya? 2 man na no. Pila atong ibaglit dire? Pila ka baglit? Para ani? Pila ka baglit? Kani? 2 ka? Baglit no? So 1, 2. Kani pod pila ka baglit? 3. Iha pa be? 1, Pagkahuman, kana tanan, unsaon gali na tanan? Iha po na tanan no? Sige, iha pa daw tanan be? 1, 2, 3, 4, 5. Sa ato pa, ang answer kay 5. So, 2 plus 3 equals 5. Pwede man gyapon kamot nimo anong gamiton. No? 2. Inya, 3. O, ihapon nimo tanan. No? Kung naa kay 5 ka kamot, kani 2 plus kanin 3, pila tanan? Count. Count. Pila tanan? 1, 2, 3, 5. mo na answer 5. No, nakuha ni mo? Sige, very good si kuya.